Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali di hari berkah ini, hari Jumat, di pembelajaran kitab Hiwar Linnasyi'in, tahapan yang kedua bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang ke-6. Tajuk hari ini atau tema hari ini tentang fisuqi. Jar majrur fisuq syibhul jumlah, artinya di pasar. Fisuq di pasar. Kita berkesempatan Yusuf mungkin. Fadhali Bismillahirrahmanirrahim. Fisuqi, di pasar. Fisuq. Ini disebut syibhul Jumlah. jumlah, jar majrur Jar syibhul jumlah. majrur. Ada kosakata baru? Wahdaka. Wahdaka sama dengan binafsika. Oh, Sendirian gitu. sendirian. Kamu sendiri. Sendiri. Wahdaka. Kalau kamu laki perempuan, Wahdaki. wahdaki. Kalau ana, saya, Wahdaya. yang mutakalim. Wahdi. Wahdi. Saya sendiri. Wahdi. Seperti binafsi. Binafsi dengan diri saya sendiri. Binafsi. Wahdi. Wahdi. Kemudian jumlah fi'liya Aridu an ashtari. Di sini lebih tepat hamzanya dhammah. Uridu kali. Khata. Uridu. Uridu an ashtari. Ya. Ada an harfu apa dong? Harfu nasbin. Harfu nasbin wa masdar. Masdarin. Mudhari' selepasnya mansub an ashtariya. An ashtariya. Uridu ashtariya alaman kitaban. Mutaaddi kan? Iya, Ustaz. Saya ingin membeli. Kemudian Fi wasatil madinati. Di tengah-tengah kota. Di tengah kota, di pusat kota, tengah kota, pusat kota, di wasat tengah. A'rifu makanaha. Saya mengetahui tempatnya. A'rifu saya mengetahui. Muta'addi dia. Mengetahui apa? A'rifu makana. Saya mengetahui tempatnya, lokasinya. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Nah, bukankah begitu? Ini disebut soal manfi. Pertanyaan penafian, ada nafi laisa. Iya. Jawaban positifnya menggunakan kalau positif. Alaysa Kalau betul, kadzalik? jawabannya betul iya, menggunakan Bal. apa? Nah, bala. Bala. Bala tentu. Tentu saja bala. Bala. Khudh hadhil fulusa ma'aka. Ambil uang ini bersamamu. Ambillah uang ini olehmu. Ambillah uang ini olehmu. Khudh fil apa nih? Khudh Fil amr.
Amr dari akhadha. Akhada. Akhudu. Al-fulus, al-fulus an-nuqud, an-nuqud. An-nuqud. Money, Hmm. money. Nah, madinya Akhadtu ba'dal fulusi. saya sudah menerima Saya sudah menerima sebagian dari beberapa uang. beberapa uang. Beberapa uang. Hmm. Ba'da sebagian, beberapa. Hmm. Ba'da. La tata'akhkhar fi suqi. Hmm. Janganlah Jangan kamu terlambat terlambat datang ke. datang ke pasar. Lanya lah apa, La nahiyah. Nah, la nahiyah. La nahiyah. Harfu nahi wa jazmin. Jazmin. Menjazmkan. Fi'il mudhari'. Mudhari'. Tata'akhkhar. Mudhari'. Hmm. La tajlis. Ya kan? Iya. La tadhhab. Nahi. Kalau anti, kamu perempuan, La tata'akhkhari. nah, la tata'akhkhari. Ada ya, Ya mukhatabati. nah, mukhatabati. Seperti ini. La, La takhafi ya ummi. hmm, jangan khawatir. Jangan khawatir wahai ibuku. Jangan takut. La takhafu. Ada ya tuh, Ya apa tuh? Ya nida. Bukan. Yang mana? Oh ya ini. Ya ya mukhatabati. Ya, Ya mukhatabah. ummi La mukhatabah. takhafi. Nah, kalau ya selepasnya baru ya nida. Ya ummi. Hmm. Fi ya mukhatabah. Hmm. Ya saya ulang ya. Wahdaka. Hmm. Wahdi. Uridu an ashtariya fi wasatil madinati. A'rifu makanaha. أليس كذلك؟ خذ هذه الفلوس معك. أخذت بعض الفلوس. لا تتأخر في السوق. لا تخافي يا أمي. Nah, kita baca hiwarnya Maudu'nya tadi itu في apa? السوق. Maudu'nya kisuk, tapi belum tampil. Enggak, في السوق. Kisuk. Nah, Al-hiwar baina al-ibni wal ummi. أمي. Percakapan antara anak dan Anak dan ibu. hmm, al-ibnu. الابن. أنا ذاهب إلى السوق يا أمي. Saya akan Saya akan pergi ke pasar, wahai ibuku. al-um. الأم. هل ستذهب وحدك؟ Apakah kamu pergi sendirian? Hmm, akan ada satu. Oh. Akan Apakah kamu akan pergi sendirian? al-ibnu. Al-ibn. Naam. Sa'adhabu wahdi. Uridu an ashtariya ba'dal kutubi. Ya. Ya, saya akan pergi sendirian. Saya ingin untuk membeli beberapa kitab. Nah, al-um. Al-um. Hunaka maktabatun kabiratun fi wasatil madinati. Di sana terdapat Di sana terdapat perpustakaan. Ya, besar bukan. toko buku gitu, bisa Oh. juga. Di sana ada toko buku yang besar di tengah-tengah kota, Di pusat kota. di pusat kota. Al-Ibn. Naam,
أعرف مكانها. هي أمام الحديقة. أليس Iya, كذلك؟ betul. Naam, iya. Naam. Iya, saya mengetahui tempatnya. Dia ada di depan kebun. Mm-mm, Eh, betul. Benar demikian? mm-mm. Al-Um, Al-Um. Bala. Khudh hadil fulusa ma'aka. betul, tentu. Betul. Ambil uang ini untukmu. Olehmu. Olehmu. Naam, untukmu betul, untukmu. Hmm. Al-Ibnu, Al-Ibnu. Syukran ya ummi. Akhadtu ba'dal fulusi min walidi. Terima kasih, wahai ibuku. saya Aku telah mengambil, menerima. saya telah menerima beberapa uang dari ayahku. Nah, bukan mengambil, lebih tepatnya menerima. Menerima. Oh, iya, Kalau mengambil kayaknya nanti mencuri. berbahaya. Mengambil, Saya menerima, telah menerima mendapatkan, beberapa uang dari ayahku. menerima, mendapatkan, ya kan? Mhm. Ya, betul, Ustaz. Al-Um, Al-Um. لا تتأخر في السوق ولا تلعب في الطريق. jangan terlambat Jangan, sampai janganlah kamu terlambat sampai pasar dan janganlah kamu bermain di jalan. mm, Al-Ibn. Al-Um, لا Al-Ibn, تخافي لا تخافي يا أمي. أنا الآن رجل كبير. mm, jangan Jangan khawatir, kamu Bu. takut. Jangan khawatir ya ibuku, wahai ibuku. Sekarang aku ini laki-laki yang besar. Nah, sudah besar, saya udah besar gitu. Bukan bukan anak kecil lagi kan? Ustaz. Nah, baca ulang tanpa diartikan. Isuk, في السوق. الحوار. الإبن. أنا ذاهب إلى السوق يا أمي. الأم. هل ستذهب وحدك؟ الابن. نعم، سأذهب وحدي. أريد أن أشتري بعض الكتب. mm, هناك مكتبة كبيرة في وسط المدينة. الابن. نعم، أعرف مكانها. هي أمام الحديقة. أليس كذلك؟ الأم. بلى. خذ هذه الفلوس معك. الابن. شكرا يا أمي. أخذت بعض الفلوس من الوالد. min, الأم. min walidi. من والدي. الأم. لا تتأخر في السوق ولا تلعب في الطريق. الابن. لا تخافي يا أمي. أنا الآن رجل كبير. Ahsanti Ummu Yusuf. Syukran. عفوا أستاذ. Murina, udah siap belum? Mau coba? Bentar, tak cabut dulu. Nah, Boleh, Ustaz? yuk. Kita berdua, ana al-ibnu. Ana zahibun ila suqi ya ummi. Hal satadhabu wahdaka? Naam, sa'adhabu wahdi. Uridu an ashtariya ba'dal kutubi. Hunaka mak- maktabun kabiratun Mak- fi satil Maktabatun. madinati. Maktabatun gitu. Ah, Hunaka maktabatun kabiratun fi wasatil madinati. Naam, a'rifu makanaha. Hiya amama al-hadiqati. Alaysa kadhalik? Bala, khud hadihil fulusa ma'aka. Syukran ya ummi. Akhadtu ba'dal fulusi min walidi.
لا تأخر في السوق لا تأخر ولا لا تأخر لا في تأخر السوق ada dua huruf dah. لا تتأخر في السوق Hmm. ولا تلعب في الطريق Nah, تتأخر gitu. لا تتأخر. لا تتأخر في السوق ولا تلعب في الطريق لا تخافي يا أمي أنا الآن رجل كبير. ترى أم دينا الابن. أنا ذاهب إلى السوق يا أمي هل ستذهب وحدك؟ نعم سأذهب وحدي أريد أن أشتري بعض الكتب هناك مكتبة كبيرة في وسط المدينة. نعم أعرف مكانها نعم أعرف مكانها هي أمام الحديقة أليس كذلك؟ بلى، خذ هذه الفلوس معك. شكرا يا أمي أخذت بعض الفلوس من الوالد من والدي. من والدي لا تتأخر في السوق ولا تلعب في الطريق. لا تخفي يا أمي أخاف. لا تخافي. لا تخافي يا أمي أنا الآن رجل كبير Artinya apa tuh? La takhafi ya ummi. Tadi apa? Jangan takut wahai ibuku. Jangan takut wahai ibuku, saya Saya sekarang sudah jadi apa laki-laki besar, sudah dewasa sudah ya, menjadi sudah menjadi laki-laki dewasa. sudah menjadi laki-laki dewasa. Nah, Oh, syukran. lata lata oh, apa tadi udah lata kopi, jangan takut gitu. Takut. La takhafi. Nah, Oh iya kalau nah. tadi la tata'akhkhar. La tata akhoro, la tata Tata'akhkhar. akhor, Jangan telat. Ta'akhkhar. tata akhor La jangan ta telat. la takhafi jangan. Lata kopi jangan takut. Nah, jangan. Oh ini yang lanahia itu Ustadz ya? Apa? Lanahia. Nah, la nahiyah betul. La an-nahiyah. Jangan Oh la melarang. anahiyah jangan takut. Syukran Ustadz. Ada lagi? Ada lagi yang belum Saya dipahami? sambil menyimak berjalan. Nah, syukran. Maulina. Syukran Ustadz. Afaan Ustadz. Ummu Fatimah. Afwan. Ummu Fatimah mungkin? Berdua Ummu Fatimah ada? Hadir Ustaz. Dengan Ummu Aizzah mungkin? Ummu Aizzah. Hadirah. Ya, Ummu Fatimah. Al-ibnu. Bismillah. Al-ibnu ana dahibun ila suki ya umi. Hal satazhabu wahdaka? Na'am, sa'adhabu wahdi. Uridu an astari ba'dal kutubi. Ada an. Nasabkan. Iya. Uridu an astariya ba'dal kutubi. Nah, Hunaka maktabatun kabiratun fi wasatil madinati. Na'am, a'rifu naha hiya amamal hadiqoti. Alaisa kadzalik? Bala, khudh hadhil fulusa ma'aka. Syukron ya ummi. Akhadtu ba'dal fulusi min walidi. La tata'akhkhar
في السوق ولا تلعب في الطريق. في الطريق. في في الطريق. الطريق. La takhafi ya ummi. Anal ana rajulun kabirun. Nah, gantian. Mu'aizah. Al-ibnu. أنا ذاهب إلى السوق يا أمي. Satadhabu wahdaka. نعم سأذهب وحدي. أريد أن أشتري بعض الكتب. Hmm. Hunaka maktabatun kabiratun fi wasotil madinati. نعم أعرف مكانها هي أمام الحديقة أليس كذلك؟ Bala khudh hadhil fulusa ma'aka. شكرا يا أمي أخذت بعض الفلوس من والدي. La tata'akhir fis suqi wa la tal'ab fit tariqi. لا تخافي يا أمي أنا الآن رجل كبير. Ah, gantian sudah ya. Sudah, Ustaz. Mu'aizah. Udah paham semua hiwarnya nih? Insya Allah, Ustaz. Mu Fatimah. Insyaallah Ustaz. Oh ya. Mu Kardina. Mungkin Iya, nah Ustaz. dengan Ummu Yusuf berdua. Ummu Yusuf. نعم أستاذ. Mu Kardina. Al-ibnu. Iya. Ana zahibun ila suqi ya ummi. هل سنذهب وحدك؟ Hal. Hal. هل ستذهب وحدك؟ Nah. Naam, sa'adhabu wahdi. Uridu an astariya ba'dal kutubi. هناك مكتبة كبيرة في وسط المدينة. Naam, a'rifu makanaha ya amamal hadiqati. Alaysa kadzalika? بلى خذ هذه الفلوس معك. Syukran ya ummi. Ahastu ba'dal fulusi min walidi. لا تتأخر في السوق ولا تلعب في الطريق. La takhafi ya ummi. Annal ana rajulun kabirun. Nah, gantian. Ummu Yusuf. Al-ibnu. أنا ذاهب إلى السوق يا أمي. Hal tatashabu wahdaka? نعم سأذهب وحدي. أريد أن أشتري بعض الكتب. Hunaka maktabatun kabiratun fi wasatil madinati. نعم أعرف مكانها هي أمام الحديقة أليس كذلك؟ Bala, khudh hadhil fulusa ya ma'aka. شكرا يا أمي أخذت بعض الفلوس من والدي. La tata'akharu fi suqi wa la tal'abu fi Jazam La. nahi ya Ustaz. La tata'akhar fi suqi wa la tal'ab fi tariqi. لا تخافي يا أمي أنا الآن رجل كبير. Ahsantuma. Sekarang Mukardina, Ummu Yusuf. أفضل أستاذ. Mukardina, hal indaki su'alun? La ana la Nah, indi soal. nah. Laisa indi soal. Laisa indi soal. Atau ma indi soal. Atau ma fi soal. Banyak tuh variannya. Hal indaki qalam? La. La indi. La ma indi. Apa tadi Ustaz? Hal indaki qalamun? Oh,
La, ma La indi kalamun. indi kalam. Kalau laisa biasanya untuk isim menafikannya. Hal anti maridatun? Nah, lastu La. mari datun. Nah, dia saudarinya kana. Nasabkan khabarnya. Lastu. Lastu mari dotin tar. Nah, pakai bi juga bisa. La lastu bi maridah. Hal anti musafiratun? La, lastu musafiratin. Nah, lastu bi musafiratin. Saya tidak sedang safar. Syukran. Ardina. Apa ntar? Ibu Mada. Hadirah. Iya, hadirah Ustaz. Ibu Mada, kita berdua. Iya Ustaz. Ana al-ibnu. Ana zahibun ila suqi ya ummi. Hal satadhabu wahdaka? Naam, sa'adhabu wahdi. Uridu an ashtariya ba'dal kutubi. Hanaka maktabatun kabirotun fi wasotil madinati. Tadi baca haknya dhammah. Huna. Oh, nggih. Hunaka maktabatun kabirotun fi wa saw wasat wasatil madinati. Fi wasatil. Fi Fi wasatil. fi wasatil fi wasatil madinati. Naam, a'rifu makanaha. Hiya amamal hadiqati. Alaysa kadhalik? Bala kud adihil fulusa maka. Syukran ya ummi. Akhadtu ba'dal fulusi min walidi. La tata'akhor fisuki wala tal'aba fitoriki. Sama. La tal'ab. Jazam. Okay. La tal'ab fitoriki. La takhafi ya ummi. Ana al-ana rajulun kabirun. Gantian. Mumadah. Ana dahibun ila suki ya umi. Hal satadhabu wahdaka? Naam sa'adhabu wahdi uridu an astari Ashtariya. Ada an. astaria ba'dol kutubi. Hunaka maktabatun kabiratun fi wasatil madinati. Naam. A'rifu makanaha hiya amamal hadiqati alaisa kadalik. Bala khudh hadhihi al-fulusa ma'aka. Syukron ya umi. Akhadtu ba'dol fulusi min waladi. Min walidi. Oh iya. Min walidi. La tata'akhkhar fi suqi wa la tal'ab fi tariqi. Ya la takhofi ya umi anal ana rujulun kabirun. Nah,
Syakran. Iya, Belum ada. Afwan Ustaz. Kita berlatih Ummu Yusuf. Jumlah fi'liyah ada harf istifham. Hal. Hal satadhhabu wahdaka? Hal harfu Hal harful istifhami. sama dengan a tuh, as, ya kan? Iya, Atadhabu kalau a asatadhabu, asatadhabu. bisa Hal juga. satad bisa. Hmm. Asatadhabu. Satadhhabu wahdaka. Dia meminta jawaban na'am Nah, atau na'am atau la. jawabannya tadi tuh Na'am. na'am, ya kan? Mm-mm. Minta jawaban. Tusafir anti. Hal tusafirina Hal wahdaki? ada sin. Sin. Hal Hal satusafirina wahdaki? anti kan? Iya, Satu safirin. Kamu perempuan. Ada ya apa tuh? ada ya mukhatabati. Ya mukhatabah. Dhamir muttasil Ya. Dhamir muttasilun mabniun ala sukun fi fi mahalli mahal. raf'in fa'ilun. Nah, sedangkan mudoranya tusafirin marfu bi Marfu eh, marfu bi ya bukan. bukan marfu di Ada apa tuh, huruf apa di ujung? Satu safirin. di itu subutin nun. Nah, marfu bi subutin nun. Li'annahu Li'annahu min af'alil khamsati. kalau wahdaka dimansub dalam keadaan tuh, dalam keadaan sendiri. Hmm. Ini sebagai apa tuh keadaan? Hal. Hal mansub, ya kan? Hmm. Al-fathah Masbubun wa bil huwa fathah. mudhaf wa huwa Wa mudhaf huwa wal mudhaf. kaf. Marfu mudhafun ilaihi. Sekarang yal'abu huwa. Yalhabu huwa. Hal sa yal'abu ya Ustaz. Betul. Hal sayal'abu. Hal sayal'abu wahdaka? Bukan. Wahdahu. Huwa. Wahdahu. Apakah dia akan bermain sendirian? Apakah dia akan bermain sendirian? Ya'kulu hiya. Hal saya 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 Jangan, kulina. jangan saya Sata kulin. sata Apa? kulina. Bukan, tak kulina anti. Oh, ini hiya ya. Iya. Sata kulu. Hal sata kulu wahdaha? Nah, apakah dia perempuan akan Apakah dia perempuan makan? akan makan sendirian? Nah, gitu. Ta'kulu. Ana ya'udu. Hal sa'ud a'udu. Hal sa'udu. Hal sa'udu wahdi? Apakah saya akan? Apakah saya akan kembali sendirian? Yadrusu nahnu. Hal sanadrusu wahd wahd wahdana? Wahdana. Apakah kita akan belajar Apakah kita akan belajar bersama? bersama kita saja? Bersama kita saja. Ya'maluhuma.
Hal sayamalu sayamalani wahdakuma. Bagus, wahdahuma. Apakah mereka berdua akan Apakah mereka berdua akan bekerja berdua hanya saja? mereka berdua? Yantadhiruhum. Hal hal ya hal Sayang. sayantadiru Sayang. wahdahum. Sayantadhiruna. Hal sayantadiruna wahdahum. Apakah mereka akan Apakah menunggu? mereka akan menunggu mereka sendiri saja? Sab'ah. Anta. Hal satadhabu wahdaka? Apakah kamu Akan akan pergi sendirian saja? anti itu lagi itu diulang. Oh iya. Hal satu safirina wahdaki? Apakah kamu akan pergi sendirian? Perempuan akan pergi sendirian saja? Nah gitu. Yusuf 1 sampai 8 tanpa diartikan. Yal'abu huwa. Hal yal'abu. Hal sayal'abu wahdahu? Ya'kulu hiya. Hal sata'kulu wahdaha? Bagus. Ya'udu ana. Hal sa'audu wahdi? Wahdi. Nah, wahdi. Hal sanadrusu wahdana? Wahdana. Khamsa. Hal ya'malani wahdahuma? Wahdahuma. Sitta. Hal sayantadiruna wahdahum? Naam. Hal satadhabu an wahdaka? Naam. Satadhabu. Hal satu safirina wahdaki? Setelah Ummu Yusuf Muqarrina. Wahid. Hal sayazhabu wahdahu? Bagus. Isnan. Hal sata'kulu wahdaha? Nah, wahdaha. Dia perempuan. Salat. Hal sa'audu ahdi? Wahdi. Betul. Wahdi. Di. Hal nadarusu wahdana? Hal saya'malani wahdahuma? Sit.
hal sayan ziruna Sayantaziruna. sayan taziruna wahdahum Naam. hal Sab'ah. hal satazhabina wahdaki Naam. Thamaniya. hal tusaf tadi terbalik tat. Nah, hal Ulangi. ya hal satusafirina wahdaki Naam. Satusafirina wahdaki. Jawabannya na'am. Na'am. Sa'usafiru wahdi. Naam. tusafiru wahdi. Contoh lain. Tanya ke Mukarrinah. Hal satadrusina wahdaki. Naam sa'adrusu wahdi. Gitu. Hal sataqra'ina wahdaki. Naam sa'aqra'u wahdi. Hal satadkhulina wahdaki. Naam sa'akulu sa'adkhulu wahdi. Wahdi. Bagus. Syukran. Fadila. Apa nih? Mu'aizah. Mu'aizah. Wahid. hal sayal abu wahdahu Isnan. hal saya kulu wahdaha Kalau hiya pakai ha wahdaha mudoranya hal filmnya tak kulu hal satakulu. tak kulu ya enam iya mah hal satakulu wahdaha Thalatha. hal sa'udu wahdi Bagus. yadrusu hal nadrusu Sanadrusu. hal sanadrusu wahdana Naam. Khamsa. hal sayantaziru wahdahum Khamsa. khamsa ya hal saya malani hal saya malani hal saya malani wahdahuma saya malani hal yang keenam lagi Ustaz. Kemudian sita. hal sayantaziru wahdahum hal satazhabu wahdaka Naam. Thamaniya. hal tusafirina wahdaki Hal satusafirina wahdaki.
Nah, Anda tanya ke Umu Aiza ya. Hal satagsilina wahdaki? Naam. Sa'aghsili wahdi. Sa'agsilu. Sa'aghsilu. Naam, sa'aghsilu wahdi. Hal satakhrujina wahdaki? Naam, sa'akhruju wahdi. Bagus. Hal satadhhabina wahdaki? Naam, sa'azhabu wahdi. Nah. Hal satashrabina wahdaki? Naam, sa'asrabu wahdi. Nah, gitu. Ya, betul. Saya akan minum sendirian. Saya akan keluar, saya akan mencuci baju sendirian. Syukuran Umu Aiza. Umu Fatimah. Wahid. Bismillah. Hal sayal abu wahdahu. Isnan. Hal tatakulu wahdaha. Sata'kulu. Salasa. Ta'audu wahdi. Hal sa. Biasakan Hal tuh. sa'audu wahdi. Hal. Arba'ah. Hal sanad rusu wahdana. Hal sanadrusu. Khamsa. Hal saya malani wahdahuma. Sitta. Hal sayan tadiruna wahdahum. Saba'ah. Hal satat habu wahdaka. Sama nih ya. Hal satu safirina wahdaki. Hal satu safirina. Hal satu safirina wahdaki. Nah, gitu. Anak tanya ke Mu Fatimah. Hal satajlisina wahdaki? Naam, saat jelisu ya. Naam, saat jelisu wahdi. Nah, sajlisu wahdi. Hal sataktubina wahdaki? Naam, saat tubuh wahdi. Nah. Hal sataqra'ina wahdaki? Naam, sa'akra'u wahdi. Nah, sa'aqra'u wahdi. Syukran, bagus Ibu Fatimah. Ustaz. Ibu Mada. Wahid. Coba Ustaz. Al sayal abuhu sayal habu huwa itu apa ini Ustaz? Al sayal habu huwa wahdahu. Jangan pakai huwa lagi. Hal sayal abu wahduhu gitu. Lihat contoh yang coba. Wahdahu gitu. Wahdahu. Ya, hal satu safirina wahdaki. Ya berarti hal sayal abu wahdaka. Wahdah kamu ya. Wahdahu. Bukan Ustaz.
Iya. Ibu Mada belum Inggih. mungkin, belum yakin. Iya, yang ini yang huanya itu Ustaz. Hua diganti kamu. Kenapa larinya ke kamu? Kan huwa artinya apa? Hua dia Ustaz, dia. Iya, kenapa larinya ke kamu? Dia wahdahu dah Ustaz nggih. Mboten wahdahu Ustaz. Wahdahu. Kenapa ragu-ragu? Iya, wahdahu Ustaz. Nah, Nggih, wahdahu Ustaz. Isnan, iya ya. Hal ini. Hal saya kulu. belum tepat. Hal satak kulu. Wahdi. Bukan wahdi. Iya. Jangan dijawab wahdi. Wahdaha Ustaz. Nah, wahdaha. Iya, Salasah. Saya apa nih? Ya abu. Saya saadu gitu ya. Saad. Bentar. Ya, ganti hamzah tuh. Hal. Adu nggih. Saadu wahdah. Sa'au gitu. Wal saadu ana. Sa'au. Wal sa'audu wahda. Kan tadi Ibu Mada nggak dengar ya? Ustaz wahdi kalau ana wahdi ya. Wahdi. Nggih lupa Harus Ustaz. disimak dari tadi kan latihannya tuh. Nggih nyimak Ustaz. Ini nomor 5. Arba'ah dulu nggih. Hal huna. Hal sanad ya. Hal sadur siapa ini ya? Dulu. Hal saya durusuna. Jangan seperti itu jawabannya. Oh ini menjawab kok Ustaz. Naam sanad durusu wadahna itu Ustaz. Wahdana nggih komsa ya. Hal kumangi. Hal saya malina. Hal saya malina wahdahu. Hal saya dengerin dulu. Karena belum selesai. Hal saya malani. Al saya malani wahdahuma. Nah, sit. Al sayan tadiru sebentar. As-sayan tadiruna wahdahum. Nah. Ya anta. Hal satad habu anta wahdaka. Bagus. Sama nih. Anti. Hal satad habina. Bukan anta kok. Al satad habu. Tadi ya. Oh benar nggih. Hal satad habina. Bukan. Sekarang nomor 8. Hal safarina anti wahdaki
Ibu Mada belum tepat jawabannya. Naam, astagfirullahaladzim. Naam ya Ustaz. Naam Kenapa lari-lari ke naam? Nggak ada naam-naam. Oh iya, astagfirullahaladzim kok jadi bingung. Bentar Ustaz. Makanya dari tadi diperhatikan harusnya. Biar nggak terbuang waktunya kan. Masih bingung Ustaz. Hal Satu safirina. Hal satu safirina wahdaki. Coba tadi diperhatikan. Andi. Lancar. Wahdi Ustaz, astagfirullahaladzim. Kenapa Wahdi? Udah betul. Oh betul ya, astagfirullahaladzim. Bukunya punya nggak bukunya? Bukunya ada Ustaz, saya mencari kok alaman berapa itu nggak ketemu masihan Ustaz. Punya ada buku. Di halaman 193. Sampai tidak mengikuti tadi nggih. Terus saya harus tinggal aja belajarnya. Nggih. Harus fokus. Nggih. Karena kita udah Ustaz. Udah jauh. Karena banyak bolos belum bisa nyimak. Masih Ustaz. Fokus kuncinya Ya, astagfirullahaladzim Ustaz. Nggih. Syukran Bu Mada. Apaan Ustaz? Umudina hadirah. Hadirah Ustaz. Coba Ustaz. Hadirah. Coba ya. Ya. Bismillah. Wahid. Hal sayal abu wahdahu. Nah, bagus. Isnan. Hal sata'kulu wahdaha. Nah, salasa. Hal sa'udu wahdi. Sa'audu. Hal sa'udu wahdi. Arba'ah. Hal sanad rusu wahdana. Khamsa. Hal saya malani wahdahum. Wahdahuma. Hal saya malani wahdahuma. Sita. Hal sayantadiruna wahdahum. Sab'ah. Hal satadhabu wahdaka. Nah. Samaniyah. Hal satu safirina wahdaki. Nah. Anda tanya ke Umudina. Hal satakhrujina wahdaki. Naam, sa'ahruju wahdi. Bagus. Hal sataktubina wahdaki. Naam, sa'aktubu wahdi. Nah. Hal sataqra'ina wahdaki. Naam, sataqra'ina wahdi. Sa'aqra'u ana. Sataqra'u. Sataqra'una wahdi. Sa'aqra'u. Naam, sa'aqra'u wahdi. Hal satajlisina wahdaki. Naam, sa'ajlisu wahdi. Nah, bagus, Masya Allah, syukran. Udina. Mu Yusuf. Syukran, Ustaz. Masih kita berlatih di contohnya As-suq al-kutub. Ana zahibun ila suqi. Saya akan pergi ke pasar. Hal satadhabu wahdaka. Apakah kamu akan pergi sendirian? Bagus. Naam. Sa'adhabu wahdi. Uridu an ashtariya ba'dul kutubi. Iya, saya mau pergi sendiri saja. Iya, saya mau pergi sendiri saja. Saya ingin untuk membeli
beberapa Saya ingin beli ya. kitab. Saya ingin beli beberapa. Saya ingin membeli beberapa kitab. Nah, dengan Ummu Kardina berdua ya. Ummu Kardina, hadirah. Afwan, Tat. Al-hadirah, Tat. Ya, Ummu Kardina yang pertama boleh. Nah, Ana ya. zahibun. Ana zahibun ila suki. Gitu. Mu Yusuf pakai domir anti hal. Hal satadhabina wahdaki? Ummu Kardina. Nah, Iya, Naam, sa'azhabu wahdi uridu an astariya ba'dal kutubi. nah berdua lagi. Ummu Kardina ulangi. Ana zahibatun kalau perempuan pakai tak marbutah. Ana Ada zahibatun ila suki. Hal satadhabina wahdaki? Naam, sa'azhabu wahdi uridu an astariya ba'dal kutubi. Nah, Ummu Kardina, saya mau pergi ke toko buku. Ana Zahibatun. oh iya, naam tak lupa. Ana zahibatun ila suki. Bukan. Ilal. Maktabati. Ini nomor 1. Naam, Tat. Ulang lagi, Tat. Ana zahibatun ilal maktabati. Hal satadhabina ila maktabati wahdaki? Naam. Sa'ashabu wahdi uridu an astariya ba'dal aqlami. Bagus gitu. Sekarang al-asimah, al-malabis. Ana zahibatun. Ana zahibatun ilal asimati. Hal satadhabina ila al-asimati wahdaki? Bagus. Naam. Sa'ashabu wahdi uridu an astariya ba'dal malabisi. Al-asimah ibu kota. Kota. Al-maqsaf kantin, maqsaf. Ana zahibatun. Ana zahibatun ilal maqsafi. هل ستذهبين إلى المقصف وحدك؟ Naam. Sa'ashabu wahdi uridu an astariya ba'dal halwa. Al-madinah, al-fakihah. Ana zahibun ilal madin. Ana zahibatun ya Tat. Ana zahibatun ilal madinati. هل ستذهبين إلى المدينة وحدك؟ Naam. Sa'ashabu wahdi uridu an astariyal ba'dal fakihata. Ba'dal Fakihati. Nah, bagus. Mukardina. Ummu Yusuf yang pertama. Ana zahibatun. Ana dahibatun ilal maktabati. Hal satashabina wahdaki? Bagus. Naam. Naam. سأذهب وحدي. أريد أن أشتري بعض أقلام. Al-asimah. Ummu Yusuf. Iya, Ustaz. Ana dahibatun ilal asimati. Hal satashabina wahdaki? Naam. سأذهب وحدي. أريد أن أشتري ملابس بعض
بعض أريد أن أشتري بعض الملابس. المقصف. هل ستذهبين وحدك؟ Tadi pernah Abu Yusuf. Belum ya? Abu Yusuf. belum. أنا ذاهبة إلى المقصف. Nah, Ada lagi, Tan? Ummu Karina bertanya, kamu pergi Ya. sendirian, gitu kan? Hal ستذهبين وحدك؟ نعم سأذهب وحدي. Wahdi, betul. Terus apa ya? Uridu. Nah. Uridu. أريد أن أشتري بعض الحلوى. Nah, ba'dal halwa. Ummu Yusuf lagi. Ana zahibatun. أنا ذاهبة إلى المدينة. هل ستذهبين وحدك؟ نعم سأذهب وحدي. أريد أن أشتري بعض الفاكهة. Nah, itu bagus. Jawabannya, Om. Syukran. Ummu Yusuf. Apaan Ustaz? Ummu Aiza Ada ya, Ustaz. dengan Ummu Fatimah. Ya, Ummu Aiza. Ana zahibatun ilal maktabati. Nazahibatun ilal maktabati. Belum bisa Ustaz. Tadi simak. Nyimak Harusnya. dulu Ustaz, belum bisa. Iya, nyimak dulu Ustaz. Ummu Dina mungkin? Bisa? Coba ya, Ustaz. Ummu Aiza. Ana zahibatun. Nazahibatun ilal maktabati. Hal satadhabina wahdaki? Bagus. Na'am. Sa'azhabu wahdi. Uridu an astariya ba'dal aqlami. Nah, masih Ummu Aiza. Ana zahibatun. Nazahibatun ilal asimati. Hal satadhabina wahdaki? Naam, sa'azhabu wahdi. Uridu an astariya ba'dal malabisi. Nah, ana zahibatun. Ana zahibatun ilal maqsafi. Hal satadhabina wahdaki? Naam, sa'azhabu wahdi. Uridu an astariya ba'dal halwa. Ana zahibat ya. Ana zahibatun ilal madinati. Hal satadhabina wahdaki? Benar. Betul itu. Naam, sa'azhabu wahdi. Uridu an astariya ba'dal fakihati. Wah, bentar Ustaz, bentar Ustaz, ada paket. Nah, Bas. Udah bagus jawabannya. Udah paket dulu nunggu. Paket COD. Kita tunggu sana. Udah? Nah, udah. Yuk. Mudina al-maktabatu. Ana. Ana dahibatun ilal maktabati. Satashabina wahdaki. Naam, sa'adhabu wahdi. Uridu an astariya ba'dal aklami. Bagus. Al-asimah. Ini siapa? Ini jual. Ana dahibatun ilal Mudina ana asimati. zahibatun. Ana dahibatun ilal asimati. Hal satashabina wahdaki. Naam, sa'adhabu wahdi.
uridu an astariya ba'dal malabisi. Terus al-maqsaf. Oh, Ana saya ya. Ana dahibatun ilal maqsafi. Hal satashabina wahdaki? Naam. Saat habu wahdi uridu an astariya ba'dal halwa. Nah, Oh, asik. ana dahibatun. Ya, naam Ustaz. Ana dahibatun ilal madinati. Hal satashabina wahdi? Wahdaki. Wahdaki. Ya. Hal satashabina wahdaki? Naam. Saat habu wahdi uridu an astariya ba'dal fakihati. Bagus gitu, Om. Banyak berlatih, lancar kan? Fokus. Ya, naam. Berikutnya, Ummu Fatimah. Syukran. Boleh coba? Coba dulu stop ya. Gitu. Dengan Ibu Mada. Mungkin Ibu Mada. Ibu Mada ada? Tak ada mungkin. Ummu Fatimah. Ana zahibatun. Ana dahibatun maktabatil al maktabati. Ummu Fatimah, baca contohnya dulu. Ana. Ana zahibun ila suki. Nah, itu untuk muzakkar. Muannas, ana Zahibatun ila suki. Terus ana tanya, hal satadhabina wahdaki? Naam, saat habu wahdi uridu an astari An astariya ashtariya. ba'dal kutubi. Nah, gitu. Sekarang lagi Fatimah, saya ingin pergi ke toko buku. Ana zahibatun al maktabati. jangan lupa Ilal maktabati. ulang yang jelas. Ana Zahibatun ila maktabati. hal satadhabina wahdaki? Naam, saat habu wahdil uridu an astariya ba'dal aklamin. Ba'dal aqlami. Aklami. Al-asimah masih Om. Ana zahibatun al-asimati. Jangan lupa zahibatun ada ila harfu jar. Ana zahibatun ilal asimati. Hal satadhabina wahdaki? Naam, saat habu wahdi uridu an malabisa. Uridu an ashtariya. Uridu an astariya ba'dal malabisa. Ba'dal malabisi. Ba'dal malabisi. Tiga ya. Tiga. Ana zahibatun ilal miksofi. Maksofi. Hal satadhabina wahdaki? Naam, saat habu wahdi uridu an astariya ba'dal halwa. Al-Madinah. Al-Madinah. Ana zahibatun ilal madinati. Hal satadhabina wahdaki? Naam, saat habu wahdi uridu an astariya
al-faqihata. باع أريد أن Oh, أشتري. Naam, saat habu wahdi uridu an astariya ba'dal al-faqihata. بعض Dul faqihata. بعض Ba'dal faqihata. Salah ya Ustaz ya? Ba'dal بعض faqihata. بعض Ba'dal kayak ini tadi oh tuh yang yang mana? coba lihat nih al-ibnu na'am sa'adhabu Oh, bentar. Naam, saat habu. uridu an ashtariya ba'dal Oh, naam uridu. Oh, naam ba'dal saat ba'dal sebagian. terus dia mudhaf. Aku tuh, oh iya ya, faqihati. Uridu an ashtariya ba'dal Ba'dal faqihati. nah ba'dal fakihati ba'donya mudhaf Oh, al-fakihati mudhofin ilaih. mudhafun ilaih majrur Bil kasroh. bil kasrah zahirah. Syukran, bagus Bu Fatimah. Sampai sini jumpa kita Om. Afwan Ustaz. Afan, Ustaz. Boleh nanya Ustaz sebentar. Tafadhali Om. Itu yang sebelum latihan ini Ustaz. Sebelum latihan ini. Yang tadi ada kata wahdaka, wahdaka itu. Wahdaka na'am. Ini Om. Wahda Iya, mansub. yang pertanyaan, yang alat latihan. Iya, ini. Ini yang wahadaka ini apa sebagai apa Ustaz? Dia bukan wahadaka. Wawnya fathah, haknya sukun. Tadi kan di keluar tadi. Iya, nah Hal Ustaz. satadhabu wahdaka? Hal Apakah kamu satadhabu pergi? wahdaka. Apakah Kamu kamu pergi akan pergi sendirian? Sendirian? dalam keadaan gitu. Dalam keadaan dia berarti hal mansub. Kondisinya ya namanya hal. Namanya apa Mukardina? Oh, Hal. Bilang namanya apa? hal. 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 Hal tuh apa sih? Hal tuh? Nah itu yang mau saya. Hal. Hal tuh ini keadaannya gitu. Keadaan, kondisi. Nanti dibahas tuh. Oh, berarti dia mansub ya Ustaz ya? Mansub. Mansub. Wah, Mansubin berarti fathah. mansubin bil fathah. Hal itu kan tadi bilang harfu istifham. Harfu istifham mabni ala sukun. Terus kalau yang tadhabu sinnya itu harfu Sinnya istiqbal. Harfu istiqbal istiqbal. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi. Tadhabu. Tadhabunya itu fi'il mudhari'. Mudhari'. Marfu. Marfu domir Marfu. ya Ustaz ya. Dhammah. Marfu doma. Marfu bidhammah. Ya kan? Marfu bidoma. Fa'iluhu dhamir. Domir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu anta. Anta, betul. Anta. Wahda. Hal. Wadah. Berarti penyebutannya hal gitu ya. Langsung hal. Hal mansub. Hal mansub. Bil fathah. Wa huwa mudhaf. Oh, hal mansub. Bil fathah wa huwa mudhaf. Al-kaf. Kafnya domir mutasil. Wa huwa mudhafun ilaihi. Bagus gitu. Seperti ini Mudina. Syaribatu.
Syaribtul ma'a jalisan. Artinya apa? Saya sedang minum air duduk. Duduk. Hmm. Sambil duduk Dalam ya. keadaan, Dalam keadaan duduk. nah gitu. Jalisan tuh. Mansub dia. Kenapa dimansub? Menerangkan kondisi saya minum. Dalam hal mansub. Bil fathah. Hal Saya minum air sambil gitu. Sambil. Saya minum air sambil duduk. Nah gitu. Hal itu namanya jalisan mansub fathah. Sama kayak wahdaka. Dalam keadaan sendiri. Wahdah. Ya, Wahdah hal. Oh, mansub bahwa mudhof gitu ya berarti ya. wahdah mansub bahwa mudah. Oh ya, nah, Insyaallah sedikit-sedikit. Ada lagi Om? Itu aja dulu Ustaz. Lain Nah, kali. Ustaz, ini nyambung tadi Ustaz. Wahdah ini. Syukran, Ustaz. Asal kata dari apa Ustaz? Apakah isim ataukah dari fiil gitu? Wahdah ini. Wahdah isim jamid makud ya. Wahidun kan satu, wahid. Oh, dari wahidun Ustaz ya. Wahid satu sendiri kan, tunggal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu tuh. Wahdahu la syarik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia semata wahdahu. Yo. Yang tak mesti isim jamid, tidak dari mana-mana. Bu Yusuf, hal indaki soal? Ma fi soal indi. Ustadi. Ila liqa gadan insyaallah. Ila huna sampai sini jumpa kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.